العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويالة واتبين الجميع على تملك فعلينا رسول كمن نعتقسي يكون شيئا تباكا ويأمن النبي عليه الصلاة والسلام نقل دليل من مكسود ويا نسالو لمؤمن تبارك وتعالى يرى دليل من بلد فما ولا دا ما يقول من تبنا بأمر السورة إلى دامنا على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في سورة الإسراء على بفلايرة أفهم مساني نتعامل نايا وجاي شوفه أبو مران كتابة المقدس بيت المقدس من لا يبارك بيت المقدس ناكل في روكينا على أتواني أركلا يتامنا أياك كابن مموس وابنا يراليك على كلا أتوانا كولا يقال على مسامي ملي مسال بيلي مسال سورة دامنا ديني أمره الحكمة من ابتداء سورة بقوله سبحانه على كسورة لدمنا نكما كان بيقول فلاين سبحانه على كساني على كبو سورة دمنا نلوني سبحانه كما دوبي فيما كما دوبي فينا كيشي علما إبا فكو سبحانه ibe ala saniya ka ala bonya kuma mu fola anu manga walu ibe ala bonya ka aya bonya kose ya makayira aye minke kabako do kela ala kasani kabona asili ma be fefe ke we kabako le subhana be fuka be mi mo do ana mo ko yani subhana ala kasani akoro de subhana ala kasani ala kabu abu mana de surah damnana abu leiralana sabbihi aw majid nasili ala korota ala buya ufola kabemmunema ala kunyumano kala barakala kasanya surah damnana ole ala bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ an ɲɛna o kuma in bɛ se ka bonya mɔgɔw hakili ma n'a bonyana i hakili ma a ka n'i bila i bɛ fɛn fɔ min b'a to ala bɛ jigin i la i ka ala ka bonya a ka kɔrɔta a bɛna fɛn min fɔ a bɛna ko min kɛ a bɛ se ka kɛ a kɛ ka nɔgɔ a ma fana o kɛ bɛlɛ tɛ tɔɔrɔ las'a ma a fana tɛ dɛsɛ fana k'o baara kɛ donc ala bɛ fɛ k'o de fɔ an ɲɛna subahana ye fɔba o de la a sababu wahdahu la yakfi lildasi natijati sababu dɔrɔn o kelen tɛ se ka mako ɲa laɲini ɲa sababu dɔrɔn o kelen tɛ se ka résultat sɔrɔ ala bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna ni subhana be fora ka be ko mi malal fulayina ما علاقة التصبيح بهذه المعجزة التي كانت في حق النبي عليه الصلاة والسلام كما قومي قال لك ربنا كتا أبو مكان كتا بيت المقدس كتا سافر وكما لك لتو على فأوي من لك سبحان الله فبلا يفعل سبحانه هناك بلا يفعل العلاقة أن الله سبحانه وتعالى حينما ترك الكون فهم قصص سبحانه فولك بكماما على بنور فاينة
mana min na ala ka diɲɛ dan a ka diɲɛ dan min kɛ khalaqahu wifqa nizami a ma dan kun fɛ a k'a dan n bɛ fɛ ka diɲɛ ne dan ko mun kan ka kɛ diɲɛ nin kɔnɔ o kow le n'u ye a y'o bɛɛ sigi a sen kan komi n'i bɛ fɛ ka so lɔ sɔngɔtɔ ye so lɔ daminɛ plan dɔ b'i bolo i b'o jate minɛ n bɛ fɛ ka so lɔ tan n bɛ fɛ ka kɛ 3 chambres ou 4 chambres n bɛ salon kɛ a la n bɛ nin kɛ a la n bɛ gafuru kɛ a la n bɛ ɲɛgɛn kɛ a la tan n bɛ nin kɛ a la tan i bɛ nin bɛɛ tracer k'a bɛɛ jate minɛ ni lɔnà dɔw nana an fɛ u kan ka siya ne yɛrɛ kan ka siya denmisɛnw kan ka siya o cɛmannin minnu bɛ n fɛ yan n bɛ n'olu bila yan musomannin minnu bɛ n fɛ yan n bɛ n'olu bila bon ni mobili yɛrɛ hali mobili tɛ n bolo n b'a jate minɛ ni nana mobili sɔrɔ mobili kan ka lɔgɔ i bɛ nin bɛɛ tracer a kɔni ma lɔgɔ a tɛ tɛlɛ donc ala fana kɛtɔ ka diɲɛ nin dan a ka diɲɛ tracer fɛn min kan ka k'a bolo a k'a bɛɛ latigɛ ka bila bi nizami وجعل لكل سبب نتيجة أكو كمية سبب كيلين ب ريزولتا كانغا سورا نيه دومني كه دومني مكو ب إكاترانية نا إكانغا كاتجا أنو لبتاو كوسو كوبا بس أنتنا ديان كورا مادا كانغا نا دومني كانغا نا تانية نا نيكا دومني كه دومني مكو ب سيكاترانية نا mɔgɔ bɛ dumuni kɛ ne le tɛ taa ɲɛgɛn na i b'a ye o ye tɔɔrɔ wɛrɛ de ye o laɲini t'o le ye i b'a fɔ dumunikɛ b'i labila i kan ka taa ɲɛgɛn na a tɛ tɛ so وجعل فيما يبدو لنا الأسباب يؤدي إلى النتائج a ye fɛn dɔw bila anw yɛrɛ b'a ye ni nin sɔrɔla résultat nin de bɛ sɔrɔ ni nin sɔrɔla résultat nin bɛ sɔrɔ nene bɛ kɛ sababu ye nin bɛ sɔrɔ su a tɛ tɛmɛ baara bɛɛ bɛ to ala bɛ fɛn dɔ de fɔ lakin الناس بعد الألف عن هذه الأسباب تؤدي إلى النتائج قد يغفلون عن المسبب الأسباب هو الله an k'a fɔ ko si tɛ sɔrɔ ni sababu tɛ sababu o de bɛ na ni résultat ye o kɛnɛ an degela o de la iso ala k'an dan k'an kɛ cɛ ye k'an kɛ muso a tɛ ten cɛ kelen tɛ se ka den sɔrɔ o bɛ den sɔrɔ muso kelen bɛ se ka den sɔrɔ donc an b'a dɔn sa cɛ ni muso n'olu ka balukuyala ka furu kɛ donc olu ya furu bɛ kɛ sababu ye mun de bɛ bɔ o kɔnɔna la ja den sɔrɔ cɛ fɛ ani muso fɛ olu ye gbɛrɛ ɲɔgɔn na sariya ta gbɛrɛ ɲɔgɔnya la ni furu ye o de bɛ kɛ sababu ye o bɛ den sɔrɔ a tɛ teliya exemple cɛ ni muso olu kelen kelen si tɛ se ka den sɔrɔ ala m'olu dan ko kelen ye den sɔrɔ o yɛrɛ ko sababu dɔ de bɛ na min b'a to cɛ bɛ den sɔrɔ sababu dɔ de bɛ na min b'a to muso fana bɛ den sɔrɔ voilà nka o le ye ala ka tagabolo ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ mais min bɛ yen o min lɔnna an fɛ o k'a to mɔgɔw ɲina nin bɛɛ k'a fɔ sababu bɛ yen sababu bɛ wolo fɛn min na o bɛ yen mais k'a lɔn o fila bɛ yen mais baara yɛrɛ kɛbaga ye jɔn ye min ka sababu ni sababu bɛ résultat min di min k'o fila dan k'o bila o yɛrɛ le baara kɛbaga ye mɔgɔw ɲina nin b'o la est-ce que a bɛ kuma min faamuya la yanni tuma dɔ an bɛ kuma n'aw hakili de ye pour que a bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ cogo min ko caman bɛ yen ni i ko ala ko ta ala kira ko ta mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ se ka sigi ka miiri ka faamuya ta o la ka dɔgɔ mais kuma dɔ ni ka hakili yɛrɛ jɔyɔrɔ di adamaden ma o ye fɛn ye fɛn min bɛ ne yɛrɛ bolo n'i sigila ka jate minɛ ka miiri ka taga se kuma dɔ bɛ faamuya dɔ sɔrɔ kɔnɔna la o b'a dɔn an bɛ misali minnu fɔ pour que a bɛ se ka hakili bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ exemple
bɛ ɲina k'a fɔ ko sababu ni sababu bɛ bolo fɛn min na ko dilanbaga ye Ala de ye mɔgɔ caman ɲinɛ o bolo wa ana sababu wahdahu la yakfi sababu kelen tɛ mako ɲa ni dasi natija pour que résultat bɛ sɔrɔ lidhalika ka taati nataish ko nka kuma dɔ natija bɛ sɔrɔ résultat bɛ sɔrɔ min duni asbabi kafiya a sɔrɔ sababu yɛrɛ tɛ yen fana o fana bɛ se ka kɛ b'a faamuyala wa kad takunu al-asbab la tuhaqqiqu nataij sababu fana bɛ kɛ yen mais résultat fana tɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ donc n bɛ fɛ ka min yira o la k'a fɔ ko bɛɛ kɔdɛnyɔrɔ ye Ala yɛrɛ de ye nka furukɛ ta komi n k'a fɔ ten i bɛ furukɛ a sababu i ka den sɔrɔ mais kuma dɔ i bɛ furu kɛ mais den tɛ sɔrɔ i b'a faamuya la donc nin ko nin bɛ kɔsegin ka taa Ala le ma n bɛ fɛ ka Ala ka se dɔ de yira idan إذا وجد السبب لم يحقق النتيجة المتوقعة كان هذا دليل على أن السبب وحده لا يكفي لتحقيق النتيجة وإذا كان النتيجة بدون السبب معنى ذلك أن السبب ليس له دور حقيقي. Donc an ka fɛn fila min fɔ sababu ni résultat olu fila yɛrɛ o yɛrɛ kunna ye o ko dilanbaga t'olu ye ko kɛbaga t'olu ye jaa fɛn wɛrɛ bɛ kɔfɛ olu bɛ ko kɛbaga ye mɔgɔw ɲinɛni b'o kɔ o de ye Ala ye nka misali bolo ma k'a bɛ se ka fɔ ni dɔ ka furu kɛ san 1 san 2 san 5 ni den ma sɔrɔ a bolo ni cɛ tɛ muso jalaki la muso bɛ cɛ jalaki donc olu ɲɛna sisan donc den sɔrɔbaliya nin bɔra cɛ la ou b'a bɔra muso la so o tɛ donc k'a sɔrɔ kuma dɔ charte min b'a to den bɛ sɔrɔ a bɛɛ dafalen bɛ cɛ la a bɛɛ dafalen bɛ muso la a dafalen bɛ cɛ la a dafalen bɛ muso la o charte bɛɛ dafalen bɛ mais Ala bɛ olu bali den sɔrɔ la k'a yira o la jaga den aw fana a fila bɛ yen charte min b'a to den bɛ sɔrɔ a dafalen b'aw la nagasi t'a si t'a la k'a yira an na jaga sababu sɔrɔ o le ni den sɔrɔ tɛ kelen sababu bɛ yen mais den ta sɔrɔ o den bɛ Ala yɛrɛ de la f'an ye olu lɔ k'o de faamuya an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni o ye an bɛ yɔrɔ sɔrɔ lakin Allah huwa al-khaliq Ala de ye danbaga ye hada yaqtadi bi misali an karamɔgɔ bɛ na o ɲɛfɔ an ɲɛna misali la pour que an bɛ se ka faamu cogo min na Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala tawalud al-bashari an tariq az-zawaj Ala ka denw ta sɔrɔ o bɛ kɛ ka bɛn sira jumɛn ma cɛ ni muso ye furu kɛ olu bɛ kɛ sababu ye olu bɛ den sɔrɔ fala budda mina zawaji bayna rajul wa imra fo cɛ ni muso ye furukɛ ɲɔgɔnmaya le bɛ kɛ sababu ye den bɛ sɔrɔ yani kuma na a kana presse kuma dɔ le b'an bila la nin bɛ fɔ la ni ninnu faamuyala min bɛna fɔ i b'a ye i tɛ gɛlɛya sɔrɔ la i b'a faamu dɔw de b'an bila la nka n'i bɛ fɛ ka so dɔ i bɛ mɛn silasema kan i bɛ munumunu a kan kosɛbɛ n'o le ɲɛna kuma bɛ na kɔfɛ i b'a ye faamuya bɛ na donc an bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ an ɲɛna a bɛ se ka bonya mɔgɔw hakili ma n'a bɛ bonya mɔgɔw hakili ma i bɛ fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ min faamuya o bɛ min ye la n'o ye faamuya sɔrɔ kuma min bɛ na la o kan i b'a ye a bɛ kɛ o yɛrɛ k'a ɲɔgɔn dɔ ye o ka kabako dɔ ye nin kɛbaga tɛ ya ko tɛ kɛ kabakoya ɲɛna a bɛ yɔrɔ tɔgɔ faamuya la o de la an bɛ taa ka se o kuma kan ka se idan parce que mɔgɔ kalan na i ya baara i bɛ denmisɛnw kalan na i bɛ fɛn min fɔ yɔrɔ i se k'a faamu kosɔn i bɛ taa ka se ka denmisɛnya i se k'a faamu wajulikɛla fana i bɛ takarali kɛ i bɛ taa ka se kuma kan i y'a laɲini ye a ye faamu ni kuma ma faamu laɲini tɛ kɛ e ya baara la kana sigi ka kuma mɔgɔ ma faamu ele wulini kɔfɛ ele sɛgɛla olu fana sɛgɛla min fɔ olu ma faamu mais ni taala ka sigi kuma kan ka caya donc laɲini tɛ kuma min bɛ fɔla aw ɲɛna yɔrɔ min na k'a bɛɛ y'a faamu dɔw b'a faamuya dɔw t'a faamuya olu bɛ taa miiri u b'a faamu
I b'a faamuya la baara bɛ ten de Sako wa Siso o y'a dɔn tɔgɔ sɔrɔ o le bɛ fɛ an bɛ taa ka segin a kan an ka laɲini a bɛ se k'o ɲɛfɔ an bɛ Ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o ɲɔgɔn ya Rabbi najidu halat al-aql an karamɔgɔ وإذا عطل الإنسان فكره وتوهم أن كل زواج يؤدي إلى مولود أو نيك إكابل هكذا كل فرق لا درون نفرق لا فرق نعمان فلا نلقى قبل هكذا فرق لا جاب مسلم بدين كسر أو نيك قبل هكذا كو يبى فيلي دوسر يبى فيلي دوسر أنغرا مولود فلا ينا yani ala ka adamadenw dan bɛɛ n'i ya dan cogoya don n'i y'a filɛ sisan cɛ ni muso bɛ yen la yunjibani tifla o fila bɛ yen furu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais ala tɛ den latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa qad khalaqa Allahu Adama min duni abin ala k'an fa adama dan est ce que fa b'an fa adama la an fa b'a la ba b'a la batala donc sababu ma sɔrɔ yen ou bien sababu sɔrɔ la parce que an ko pour que den ye sɔrɔ cɛ ni muso o fila de bɛ den kɛ olu bɛ furu ka gbɛrɛ ɲɔgɔn na den bɛ sɔrɔ mais ala k'an fa adamaden est ce que fa tun b'a la ba tun b'a la mais a sɔrɔla mun na ka yira aw la furu ɲɔgɔnmaw den sɔrɔ ni den sɔrɔbaliya aw sen t'o la o ko den bɛ ala de la o ye ala ta ko le ye mais n'aw fila k'o bila aw kunna a bɛna ko kɛ min man ka kɛ a bɛna baara kɛ min man ka kɛ o b'aw bolo to aw bɛ yɔrɔ ma janya ala la a sɔrɔ ala ka nin kɛ k'aw dan nin dan cogo min na a bɛ fɛ aw ya gbɛrɛ ɲɔgɔnya ale ala la o bɛ kɛ ni nin de ye pour que cɛ ye gbɛrɛ ala la a ye ala sɔrɔ muso ye gbɛrɛ ala la a ye ala sɔrɔ ala k'aw fila bali den ta sɔrɔ la i b'a faamuya la donc o de kosɔn sababu sɔrɔla mais den ma sɔrɔ donc aw kun kan ka den sɔrɔ a bɛ se ka kɛ den min sɔrɔ Yusufu aw bolo u bɛ tɔɔrɔ dɔ lase aw ma aw ka ɲɛnamaya nin na u bɛ tɔɔrɔ dɔ se aw ma aw ka ɲɛnamaya nin na den sɔrɔ ala b'a dɔn n'i ye den di ninnu mɔgɔ fila ma ne de tun bɛ fɛ o ye gbɛrɛ n na ka jinɛ sɔrɔ mais den bɛna kɛ sababu ye k'o don jahanama donc n'o kɛra don ala de y'olu dan jahanama don kama ala y'olu dan de o ye se ka jinɛ sɔrɔ donc ala b'o kɛ a bɛ mun kɛ sisan a b'olu bali den ta sɔrɔ la pour que o ye se ka jinɛ sɔrɔ an ye ɲɔgɔn ɲininka i ka alijinɛ sɔrɔ o de da ka di la wa ou bien i ye den sɔrɔ o de da ka di i ye alijinɛ sɔrɔ o de ka di la mais o dogoni b'an ma o dogoni t'an ma o dogoni b'an ma Seydina Musa ani Kediri o fila ala bɛ fɛ k'o dɔɔni ni ɲɔgɔn dɔ d'an ma yani Musa kuma tuga la sini bolo ma Musa gbɛrɛla Kediri la pour que ala de k'a ye taga nɔfɛ ka taa dɔɔni dɔ ɲini a fɛ a taala nɔfɛ a bɛ taa dɔɔni ɲini Musa ko Kediri ko Musa ma ele ye ala ka mɔgɔ ɲuman ye ciden ye mais dɔɔni min bɛ ne la o ni ele ya dɔɔni tɛ kelen an tɛna se ka bɛn Musa ko ko n bɛna an bɛ bɛn n bɛna sabali i kɔrɔ Musa ko a bɛna sabali n bɛ fɛ ka yɔrɔnin min fɔ o tagala u donna dugu dɔ la i kɔrɔ karamɔgɔcɛba ala ya mɔgɔ ɲumanba a ka den fitinin ye i kɔrɔ a ka mun de kɛ a sinna ka kun tigɛ ka muru ta ka kun tigɛ dɔw ko a k'a ka kan tɔnbi k'a faga dɔw ko a ka mun a la yɛrɛ de ka kan tigɛ den fitinin a ma bonya a ma balikuya o la Musa kabakoya e bɛ den fitinin de faga mɔgɔ min ma balikuya a ma ɲuman lɔ a ma juguman lɔ i b'o faga mun na i b'a faamuya la o bɛna fara ɲɔgɔn na min a ka kɛ kun min kama a ka fɔ Musa ye a ko Musa n'i y'a ye n ka den nin faga den ni kani tun b'a fa n'a ba la ka tɛmɛ a kani min tun b'a fa n'a ba la
den fa n'a ba de mɔgɔ ɲumanw o kɛra n'a b'u ma swali ko den ni fa a n'a ba ko mɔgɔ ɲumanw mais o ya mɔgɔ ɲumanya ni den nin bɛna kɛ sababu ye ko kafiriya lase o ma o bɛna sa kafiriya la cogo don jahanama kɔnɔ donc n ka den nin faga pour que facɛ fila nin o ye kisi o ye to ye alijɛnɛ sɔrɔ ni ye kurana kumakan de ye donc ala ka kidiri bila ka den nin faga pour que facɛ ye t'a don alijɛnɛ kɔnɔ a n'a bamuso ni den nin bonyana n'a ma faga k'a to yen den ninnu bɛ fa ni ba bɛ taa jahanama na u bɛ sa kafiriya la ala b'o lɔni lɔ ala bɛ fɛ k'o le yira musa la k'o kɛ walagada ye anw fana ye parce que a kɛla ka bɔ ala kɛra ɲɛ musa kɔnɔ ala kɛra ɲɛ isa nana o kɔfɛ mais o fɔla kuranna kɔnɔ anw ɲɛnɛ k'a yira an na ala ka lɔni dɔ bɛ yen anw kana fɔ ko an bɛ kumanaw kan an bɛ limaniya ma an bɛ sɔn a la parce que a bɔra ala de yɔrɔ ala de y'a kɛ an kana fɔ an b'a fɛsɛfɛsɛ mun ala ka nin kɛ nabara ye a ka kɛ nabara ye kun kama i b'o lɔ wa a ka nin kɛ fiyɛtɔ ye kun na i b'o lɔ wa han i b'o lɔ wa a ka nin kɛ fangada ye kun na i b'o lɔ wa a ka wari di nin ma kun na i b'a lɔ wa a ko kɛ lɔni dɔ de la o de b'ale ala bolo a dila ile min ma i t'a lɔ i fa t'a lɔ i ta i ba t'a lɔ ile yɛrɛ t'a lɔ ala ka wari di ma a ɲi kuma ni fɛ ka wari di ma a ka den di min ma a kuma na tigi fɛ ka den d'a ma a ka lɔni di min ma a kuma na tigi fɛ ka lɔni d'a ma a ka min kɛ fangada ye a kuma na fɛ ka kɛ fangada ye a k'an bɛɛ dan k'an bɛɛ bila an bɛɛ n'an ta taga cogoya o lɔni b'ale bolo a ka kɛ kun min kama ale de b'o lɔn donc kidiri a ka kidiri bila ka den nin faga k'a yira musa la lɔni min dilen ma lɔni b'a la o ye sariya lɔni ye mais o dilen bila i bɛ ne y'a k'o lɔn i b'a faamuya la donc den o ye fa ni ba ta ye a ye den nin yɛrɛ filɛ sisan den ni denmisɛnnin n'a ma balikuya komi a ma balikuya nin ka ɲi nin man ɲi o ɲɛsini t'ale ma i b'a faamuya la donc kidiri ko sisan ni den nin fagala nin yɔrɔ nin na a fana bɛ ala sɔrɔ den bɛ ala sɔrɔ parce que a ma balikuya n'a ma balikuya ɲuman bɛ sɛbɛn a kun wa juguman tɛ sɛbɛn a kun wa n'a sara k'a to la a bɛ taa min a bɛ taa alijinɛ la donc fagali dalen jala den na fagali dalen jala den na o de kosɔn ala ka kidiri bila a ka fura ninnu ye ala ka lɔniw de ye an man k'an da don olu la an man ka ɲɔgɔn minɛ o ma mɔgɔ bɛ se ka nin lɔ wa misali filanan an bɛ tɛmɛ laɲini tɛ mɛ kuma b'a to pour que i y'a ye o fɔ a bɛ se ka nafa sɔrɔ o kidiri kelen tugun ani musa taara dugu dɔ la o dɔ la dugu kɔnɔ o ka jatigila ɲini dugu kɔnɔ o ma jatigila sɔrɔ mɔgɔ maaw bisimila kɔngɔ fana b'o la denmisɛnnin tɛ cɛkɔrɔbaw don o ma dumuni sɔrɔ fana dugu kɔnɔ a ma kɛ ko fila ye o ma jatigila sɔrɔ o ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ dumuni di o ma denmisɛnnin tɛ cɛkɔrɔba fila i b'a dɔn ko denmisɛnnin tɛ i b'o dɔn cogo di musa lamɔna firawuna fɛ yen a ma lamɔ ye dɛ ko dɔ y'a sɔrɔ dɔ fagala bolo u b'a ɲini a bolila ka taa madiyana suwayibu tagala a bila baara la sagagɛn a ka san 10 de kɛ sagagɛn na donc o sagagɛn banni kɔfɛ suwayibu k'a denmuso d'a ma donc a kɔ segintɔ sisan ala sɔrɔla ka waaju d'a ma k'a kɛ ciden ye k'a ci ka taa firawuna nɔfɛ donc o kɛra san joli ɲɔgɔn si san 40 dɔ bɛ yɛlɛ a kan o tɛ donc san 40 musa yɛrɛ ni firawuna ka u ka wagati joli kɛ ɲɔgɔn kanta donc kana musa kana firawuna halaki
o bɛɛ kɔfɛ nin bɛ kɛ ni sɔrɔ ka kɛ donc denmisɛnnin tɛ o cɛkɔrɔba bɛ taa don dugu la cɛkɔrɔba 2 ka dumuni ɲini aw fɛ aw ma sɔn ka dumuni d'o ma ka jatigila ɲini aw ma sɔn ka jatigila d'o ma o yɔrɔ la kidiri ka kogo dɔ ye a bɛ fɛ ka bin a bɛ fɛ kogo nin bɛ fɛ ka bin a ka mun kɛ sisan a ka Musa bila k'an ye kogo nin kɔrɔta an kana taa yen bin o ka kogo kɔrɔta pour que a kana bin Musa ko kidiri ma an k'an ka wari mɔgɔ ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye o ma dumuni d'an ma o ma bisimila pour que an bɛ baara kɛ o ye gansan ten ko ka wari minɛ kidiri ko la ne ni ne tɛ se ka bɛɛ yɔrɔ donc kidiri ka kogo la a ma sɔn ka wari minɛ mun dun bɛ ne la kidiri ko Musa ma ni ka yan wa ye kogo nin wuli kogo nin denmisɛnnin 2 olu ta don o fa sala k'u fitinin to mais fa satɔ a ka sanu camanba o de tun b'a bolo a k'o don kogo nin kɛrɛfɛ ni kogo nin benna kogo ben bɛ kɛ sababu ye sanu nin bɛna bila kɛnɛ kan ni sanu bilala kɛnɛ kan dugumɔgɔ minnu ma sɔn ka dumuni di ne ni e ma o ma jatigila di ne ni e ma est-ce que olu bɛna denmisɛnnin ninnu ka sanu ye k'u b'o bila denmisɛnw ye k'u ma k'u b'o bonya n'o bonyala wa o b'o kɛ wa est-ce que o mɔgɔ ye ninnu ye wa mɔgɔ ma hinɛ cɛkɔrɔba la lonna no aw t'a lɔ a ma bɔra dugu min na ka na s'aw ma an ma lɔ n'olu nana jatigila ɲini an m'a d'a ma an ma dumuni d'a ma mɔgɔ bɛ o ye dugulamɔgɔ ye mɔgɔ ye u ye waraw de ye n'olu nana ka na sani nin ye denmisɛnnin ninnu yatimaw o ma bonya o ma se foyi ma o fa di k'a don fa tun ye mɔgɔ ɲuman ye ala tɛ fɛ fa ya mɔgɔ ɲumanya ye kɛ gansan a bɛ fɛ fa ya mɔgɔ ɲumanya denw ye fa ya mɔgɔ ɲumanya dɔ sɔrɔ o de kosɔn fa ya ɲumanya ala k'o bila a sera denw ma o ka kogo wuli pour que den n'u nana bonya sani nin b'a sɔrɔ ni dogoni b'a ma o ma dogo ni ye misali k'a yira u la ala ka nin kɛ fiyentɔ ye a ka nin kɛ nabara ye a ka nin kɛ dɔnnibaga ye a ka kɛ ko dɔ de kama a ma kɛ k'i fa ye mɔgɔ sɛbɛ ye a ma kɛ k'i hakili ka bon ko kosɔn ka wari d'i ma a bɛ wari di dɔ ma hali kalikili ka gɛlɛ a ma o tɛ de a bɛ wari di dɔ ma fanga t'a la dɔ de b'a ye mankan na o bɛ don malibɔrɔw da la ka fili fili o tɛ kɛlɛ tɛ ni fanga ko la tuma dɔw ma kɛ ne to yen bɛ biro kɔnɔ ye olu tɛ a ka kɛ ko dɔ de kama o dogoli b'an ma de a ka tɔgɔ sɔrɔ dɔɔni an b'a la da o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ an ma y'a la bala ma bala idan ala bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ an ɲɛna y'o se tuma dɔ sababu bɛ sɔrɔ natija tɛ sɔrɔ komi an ka misali min fɔ aw ɲɛna o misali b'o de yira ولذلك فربنا سبحانه وتعالى من حين لآخر يخرج هذه القوانين يبطلها أو يعطلها تأتي النتيجة بلا سبب أقول لك على بكاكيك مادو إلى الريزولتا بكيبرو إلى ربي كأنه بورني نيالو بورتي إلى دوار سو سنا بيلة بيبوكا بوي توكو وده وبكلا dɔ bɛ don o bɛ taa kalan na fasow bɛ ko bɛɛ nɔgɔya ma mɛ kalan tɛ sɔrɔ a bolo mɛ sira bɛɛ taara a bolo o fana bɛ kɛ la o o tɛ kɛ la nin ye ala ka baaraw de ye ala bɛ wele nin fana an ɲɛna ka bɛn nin ma ta'attulu qanunu zaman wal makan fi mu'jizati al-isra wal mi'raj laɲini bɛ fɛ ka min fɔ a ye n'o de ye i b'a faamuya la cɛ ni muso bɛ den ten alas o fana o ɲɛna donc ala kira an ko subahana lezi asra isra ye mun kɔrɔ ye ten taama su yɔrɔnin kunkurunin dɔ la nin fɔra arabuw de ɲɛna o y'a kan o b'a dɔn o n'o ko yɛrɛ y'a kan filɛ o bɛ ala kira nkalontigiya
lolu man ko ya kan filɛ kan danbagani min k'olu da o min bɛ kuma na o b'olu filɛ kuma de o bɛ sɔn a ma o bɛ baara kɛ n'a ye ni ka y'an bɛ kuma ta ka sɔrɔ a bɛ kɛla ka bɛn min ma i bɛna nin kuma dɔ fɔ dɔ ɲɛna ko alakira bɔra Maka su fɛ su wagati kunkurunin ka taa Baitul Maqdis ka tila ka yɛlɛ sanfɛ ka tila ka jigin ko mun tɛmɛna ni Ala cɛ ka na min tɛmɛna ni Musa cɛ ani Ibrahim ka ɲɔgɔn ye ani Musa ka ɲɔgɔn ye ani Isa ka ɲɔgɔn ye ani Harun ka ɲɔgɔn ye ani bɛɛ kɛla su kelen n'o lakalila e ɲɛna i bɛ kɛ cogo di ni min jija balabala bɛ don i ka silamɛya la dɛ ese b'a jira parce que kuma nin kuranɛ de b'a jira la subahana lazi asra a bɛ yɔrɔ nin faamuya la donc kuma ninnu bɛɛ bɛ fɔ la ka bɛn min ma o dɔ le ye yanni an karamɔgɔ ko لذلك أن ينتقل الإنسان من مكة إلى بيت المقدس وأن يعرج إلى السماوات وأن يصل سدرة المنتهى وأن يعود إلى مكة في جزء يسير من الليل هذا فوق طاقة البشر يعني أنا كما من فوق أبو مكة كتا بيت المقدس كتا سامبرا ولولا سامبرا كتا فوق سدرة المنتهى لو فما سامبرا كتا سورة جبريل لا يقول لنا يرونيس كتب يرونيس ko ka tila ka segin o su kelen bɛɛ ko o lɔnni bɛ adamadenya lɔnni sanfɛ o lɔnni bɛ adamadenya lɔnni sanfɛ la yumkin an yahdusa hada ila khaliqil kawn mɔgɔ si tɛ se o kɛ fo diɲɛ yɛrɛ danbaga diɲɛ yɛrɛ danbaga de bɛ se k'o baara kɛ tɛ mɔgɔ tɛ se k'o kɛ alazi biyadihi an yu'attila qawanin al-makan wa zaman yani yɔrɔ ani wagati o lɔnni bɛ ale de bolo ale bɛ se ka o lɔnni sama ka bɔ yen baara min n'a bɛ fɛ ka kɛ a bɛ kɛ o lɔnni bɛ ale de bolo o kana bonya hakili ma adamaden yɛrɛ bɛ se k'o baara dɔ kɛ o logiciel dɔ bɛ yen ni ka CD minɛ 4 giga a fanga ye 4 giga i ko i bɛ korona don a la 4 giga korona fɛngɛ min ye a kɛla korona ye a kɛla fɛn min ye ni 4 giga don o de bɛ don CD de kɔnɔ parce que CD dilanna ka bɛn 4 giga de ma fɛn wɛrɛ tɛ se ka fara 4 giga alas mais ala ka lɔnni dɔ di adamaden ma a ka logiciel dɔ kɛ i b'o installer ka CD nin kan a bɛ kɛ jiyasu kɔnɔ a bɛ ya ordinateur de la ni k'o de fɛngɛ donc CD min bɛ 4 giga tali i bɛ giga 100 don a kɔnɔ parce que a b'a yira logiciel nin b'a yira CD la i bɛna fɛn min don k'a kɔnɔ ka bon de min bɛ 100 giga ta ayiwa khayali Yusuf a b'o le yira a la n'o yirala a la sa fana o de b'a to a bɛ don a kɔnɔ n'o de fɛn ma don a kɔnɔ a tɛ se ka don fɛn min 4 giga i bɛ 100 o 100 ko y'o don a kɔnɔ peut-être komi a dabilala sisan mais mun tun bɛ yen a ma mɛn kosɛbɛ ka CD dɔw tun bɛ yen filimu 100 b'a kɔnɔ an b'o kɔrɔ an b'o ye yan filimu 100 bɛ CD kelen kɔnɔ filimu 100 a donna a kɔnɔ cogo di a donna a kɔnɔ ni nin cogoya de i y'a faamuya la ala le k'o lɔnni di adamaden ala min k'o lɔnni di adamaden ma o kɔrɔ de sisan ale bɛ se ka kɛɲɛ k'o baara dɔ kɛ wa donc ala bɛ wagati compressé ka su fana compressé ka yɔrɔ compressé baara nin bɛɛ bɛ kɛ wagati kunkurunin kɔnɔ komi ni saya bɛna kɛ i ni dɔ bɛ yen a tigi bɛ mobili ta i kɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛna a bɛ mobili ta i kɔrɔ a bɛ se k'i dɔrɔn na mobili dɔ yɛrɛ b'a ta yɔrɔnin bɛ a b'a fɔ ko cɛ k'a saya teliyara an t'a fɔ la ten a teliyara anw de ɲɛkɔrɔ baara min kɛra ala bolo aw b'o dɔn wa mɛlɛkɛw jigila ka bɔ sanfɛ jinɛ mɛlɛkɛw jahanama mɛlɛkɛw u bɛɛ jigila ka na o yɔrɔnin na sɔn ka to ni ye minɛ olu bɛna procédure min bɛ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ anw ni karisa de ka kan anw ni karisa de ka kan ɔ yamaruya bɛ na
karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye ni hinɛ mɛlɛkɛ aw y'a ɲiminɛ donc i ni min ka kan bonya la o bɛɛ bɛ kɛ o yɔrɔnin kelen na est ce que an bɛ ko sɔrɔ o la jɔnni bɛ yen n'o ko sɔrɔ an b'a ye ko ni minɛ yɔrɔnin kelen na o y'an ala bɛ a lɔnni de yira la o duguba ninnu ma mɛlɛkɛw bɛ jigin ko min bɛ tɛmɛ sɔngɔtɔ ni ye bɔ hinɛ mɛlɛkɛw o mɛlɛkɛw bɔra min yanziluna mina sama u bɔra fo sanfɛ juru ba yiriga yɔrɔnin kelen seconde kelen kɔnɔ nin bɛɛ bɛ tɛmɛ anw ɲɛna ko ala ye tulonkɛ masa de ni k'a ye an bɛ ko caman kɛla ni k'o fɔ an ma ala dɔ de an ma ala dɔ dugukolo de n k'a fɔ yan kɛ dugukolo ɲɔgɔn 1,300,000 o de bɛ bila tile kɔnɔ dugukolo a ɲɔgɔn 1,300,000 o de bɛ bila tile kɔnɔ o kɔrɔ de tile ka bon ni dugukolo siɲɛ 1,300,000 lolo min a b'a yela nin o lolo de majara to 50,000 de bɛ san a kelen kelen bɛɛ 1,000,000 yiriga o de b'a la majara to lolo a asgaru naju lolo min ka dɔgɔ ni lolo bɛɛ ye o ka bon ni dugukolo ni san ye dugukolo ni kalo ye dugukolo ni tele a fɔ dugukolo ni tele lolo min ka dɔgɔ ni lolo bɛɛ ye o ka bon n'o ye k'a fila bila ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ tɔrɔ gɛlɛya ala la an m'a lɔ an kana taa yɔrɔ jan ele yɛrɛ min sigilen de i ni usine de bɛ yaala cogo di usine baara min bɛ kelen ne bolo usine bɛ baara cogo min na i yɛrɛ bɛ ten muso dumuni min bɛ kɛla an bolo baara min bɛ kɛla o dumuni na i m'a ye n'i ka fɛn dɔ don i kɔrɔ ni microbe don i kɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen olu b'a fɔ gardien bɛ yen olu fana ka dɔgɔtɔrɔw bɛ yen olu ka usines fana bɛ yen ni microbe donna i kɔrɔ o b'a fɔ ko a ko lonan dɔ donna karisa kɔnɔ dɛ a b'a fɔ ko u bɛ signalement kɛ lonan dɔ donna fɛn dɔ donna an ma fɛntigi sigi mɔgɔw bɛ bila ka na taga filɛ fɛntigi sina dun o bɛ taa filɛ ko nin don bon a bɛ cogo di nin tɛ mɔgɔ ɲuman ye nin ye tɔɔrɔkɛla donc tɔɔrɔkɛla don an kan ka mun de kɛ sisan donc fɛn min kan ka kɛ k'i le kunbɛn k'i faga o microbe faga o fɛnw fana bɛ yen olu fana b'o baara kɛ k'o fɛn labɛn yɔrɔnin kelen kelen dotiri ka bɔ yen nin bɛɛ bɛ kelen de la n'an bɔra yan a ye taa dɔgɔtɔrɔ ɲininka ne tɛ tugu dɛ dɔgɔtɔrɔ a ye t'u ɲininka min bɔra yen non ninnu bɛɛ de bɛ kɛra ala bolo anw ye ala tɛ tunu ma ye nin bɛɛ bɛ kɛra n'an t'a dɔn siso ni ka ɲɛ da ɲɛ tugu ten ɲɛ tugu tɛ tɛ n k'a yɛlɛ n k'a ye fɛn nin bɛɛ ninnu ɲɛ ka baara 300 ni kɔ de kɛ n ma tugu ten wa k'a yɛlɛ n k'a ye nin bɛɛ ninnu pour que n y'a dɔn ko nin bɛɛ ninnu ɲɛ ka baara 300 ni kɔ seconde kɔnɔ joli k'o baara kɛ ala masa nin tɛ tulonkɛ masa nin tɛ ni ka ye mɔgɔw bɛ tafa o ma la dɔn mɔgɔ tɛ se ka ala dɔn k'i jagbɛlɛ ala la ni wara bɔra ni denmisɛnnin ka wara a b'a fɔ k'a bɛ taa pan ka yɛlɛ a kɔrɔ n'a ye sa ye a b'a fɔ ko ceinture don a t'a fɔ k'a b'a minɛ k'a siri a yɛrɛ cɛ la a ka dɔn mɛ ni wara bɔra an k'an to misiri la an bɛɛ bɛ ne yɛrɛ tɛ ko a bɛ ɲɛ an bɛɛ b'an bɔ yɔrɔ ɲini an bɛɛ bɛ taga mun na an bɛ taga an bɛ sira ɲɛ de a fɔ an k'a lɔ de an k'a lɔ de a bɛ fɛn min kɛ n'an b'a lɔ an b'a lɔ donc ni k'a ye fana an tɛ boli ala ɲɛ an t'a lɔ de an m'a la dɔn ale bi mɔgɔw m'a la dɔn an kɔni bɛ na misiri kɔnɔ ka seri ka kɔ don ala lɔnni tɛ yen ala lɔnni na an mako bɛ ala lɔn min na o tɛ yen n'o bɛ yen o tɛ kɛ o n'o bɛ an bɛ min kɛ la an t'o kɛ an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni nɔ idan Allah subhanahu wa ta'ala
kad atilu kanunul makani wa zamani yoro dana komi kama ani wati dana komi kama arabi seka ayallon na buta kapoy na ko ta kapoy aballa nyini mimbe abuke ologo so bitaye kaburu kelen kono mo kelen ando sala sa yiriga nga do kaburu ora bena sa yiga o mo flash ni te kelen amere te gwa do kala ko do ba ko chama be e shu mo be kaburu kelen na mo chama be ba ko ni ga fa mala so mais abeba mi ye nema tigi mi mo nyuma yo ba ta nema so mi mo ju ba ta do tati Allah est tout le masatele نرمو بفكامي فلاينا إذن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر أن نمن كسبه وانتقل بجسده الطاهر وبروح شريفة من مكة المكرمة أذكر تشيلامينه وأذكرت نافر فوير دفني أنا حكيني دفني أبو مكة كتاب بيت المقدس أبو كايل الإسلام كقصي نافر فوير شواتي كوروني كونو شو يقولوا فالانتقال من مكة إلى بيت المقدس إسراء كابو مكة كتا بيت المقدس وبافو مكو إسراء والانتقال من بيت المقدس إلى السماوات الأولى المعراج يبقى الإسراء والمعراج كفل البيت إسراء ودي كتاما شو دوني من مكة إلى بيت المقدس والإسراء معراج من كابو بيت المقدس كي يلسان في معراج إذن جاءت كلمة سبحانه فولا كألا بويا كألا سانيا كببارا مما أولي فولا ويرين منا ألا كسبحانه بلا كما نيفل سورة نيفل Abdallah nyefe kabako mimbe kala ka bonya no fole yerele te siga ibe limana ma ibe so ko so subhana lala kuma damina na umi kama nasihu hadha rabb ko tigi o bonya asanya nasihu asanya wa azimu wa majidu abuya bunya bela jelina fa wala biyadi kulli shay pembe balil بيده المكان يربى للقلوب ولو شاء لألغى قوانين المكان قد يرى فمكو سو يرى بسباتي أبو تقبوي أنكم واتي جمعنا كسورة ما سيدي ماش أنكم تشو للاوة أنت تلي لاوة شو تعلمي ساني دوني جت تلي نفنا أنت بوالا داو نمبولا لا أبي تعمي abe jana ma kono le wa bar jina kono afo abe dia kono yel sune tire be dia ko lo yo sune tire dia ko lo yo afla be dia no kono abe yele ma na dia no kono ka ala ka se do irana e ka ko min bo la tu ka irana ka anda bato min kama wati te me ni serte galala dobe sirif nana dobe lanzara la dobe fitiri la dobe safura dobe fajar la diye kono lerte temeni sirte kala la ni kani be kala kasira kala ka buera ka irana fona al nele masira be mujala ele masira be mujala makile dampur ke abele kunaja o kunaja loko sa kuye sedi la famela angar mo we fika mi fayina odi idan subhana ta'ala ma a'zam al khaliq subhana ko dambagani ko fente mi kabunai هو الذي بيده كل شيء الأسباب صور سببه بكم فوتو والنتائج صور ulu photo flab la na abe munya niga che photo bla ga muso abe munya
donc anu ni cɛ ni muso bɛ komi photo hakika ye jɔn de ko kɛbaga yɛrɛ jɔn ye o de ye ala ye o de ye ala ye i b'a ye kuma dɔ n'ala ka nafolo di nafolotigi ma a b'a ye ko k'ale ka dɔɔni nɔ a ka ko bɛɛ lo mais n'a ma gbɛrɛ ala la n'ala bɛ fɛ k'a lajarabi su ka nafolo nin b'a bolo a ka hakili min ta ka nafolo ɲini dɛ a b'o hakili kelen bɛ ye dɛ a bɛ sira bɛɛ t'u ta su a tɛ ɲɛ a bolo a dɔw bɛ ala yɛrɛ su a b'a feere a b'a fɔ ko nin ka nin feere n bɛ taga nin girin n bɛ teliya ka nin ko nin kɛ pour que n bɛ dɔɔni sɔrɔ ka se ka mun na a tɛ ɲɛ dɛ ale tɛ o ale ɲɛna ko ale de b'a bɛɛ la ale tɛ dɛ hada min Allah an m'o ɲɔgɔn dɔ ye wa a bɛ bali k'a ka nin kɛ tan k'a lu feere ou bien ka nin kɛ tan ou bien ka ale ɲɛna n'a girinna ka nin fɛ o wari a b'o wari buguni ta k'a bɛ taga ko dɔ kɛ o tɔnɔn'o fɛn u b'a dɛmɛ ka se ka a y'a activité relancer chaud a bɛ t'o wari dɔw to o fana bɛ nɔɔni bɔgɔ la han a t'olu mɛnna kuma bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a mɛn n'aw yɛrɛ la يوسف إذا تعطول القانون الزمان والمكان في معجزة الإسراء والمعراج يرو دانا كومي كما كما بمثال مثلا 24 heures au lieu de journée télé ala ko diɲɛ dan ka 24 heures kɛ journée télé a bɛ se k'o bɔ yen i b'a faamuyala a bɛ o bɔ yen anw bɛ 24 heures min lɔ an t'o ye donc o ɲɔgɔn dɔ de kɛra ala kɛra y'a voyagé ka bɔ maka ka taa Baitul Maqdis ka taa sanfɛ n'anw ka filɛ k'a fɔ su ni tile 24 heures nin baara ka bon kɔnɔna ma a bɛ se ka don an na donc ala de bɛ se ka 24 heures fɛn b'a to su ni tile bɛ kɛ 24 heures ye ala ka lɔni na a b'o bɔ a la n'a ko bɔ yen donc olu tɛ kɛ yen laɲini bɛ sɔrɔ hali n'a ma kɛ n'o ye. Monsieur, on a beaucoup de 24 heures au terre. Il y aura dans l'obès, Kalouoro qui est télé là, ou Kalouoro qui est chou là. Au Tédien, au Tédien, la Harade, au Tédien, nous connaissons. Kalouoro au télé. Kalouoro font au Téchoui. Il y a la camarade. Donc nous, avec la Sisa, Kalouoro nous taille. nin bɛɛ fɔ kuma y'a lɔ ala kɛra ye bon ma kan ka taa Baitul Maqdis nin sanfɛ a kana bonya waati min a ka batɔ sɔrɔ dɔɔni o kuma bɛ fɔla ka bɛn min bɔ idan jaat kalimatu subhana a nana kun min kama o de ye ka ala ka bonya yira ka ala ka se yira ka lɔni min b'a an nɔ ni ale ala ta kelen tɛ ale bɛ se ko bɛɛ lajɛlen o de kosɔn kɛlɛ dɔ kɛla o kɛlɛ nin kɔnɔna la ala b'a fɔ ala kira ma falam taqtuluhu walakinna allaha qatalahu wa ma ramayta iz ramayta walakinna allaha rama ya ila ele mo faga de ale ala de ko faga manam na yi k'i bolo fa buuru la ka seri ka furu kan ele ma laso ma de ni ala le ka so buuru ɲa kelen bɛ se ka kafuru bɛɛ ɲɛ datugu wa o fanga bɛ ala kira la k'a fili ka kɛw ɲɛ kan ala ele tɛ wa ma ramayta iz ramayta walakinna allaha rama i b'a faamuya la ni bɛɛ ye ka ala ka se yira an ka dɔ sɔrɔ an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman o nɔgɔya ma ya rabbi alhamdulillah la yahdusu shay illa bi amrillah foyi tɛ kɛ fo ni ala ka yamaruya fɛn fɛn n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ ni ala ka yamaruya de ye wa fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ bi ilmi n'a ka dɔnni fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ bi qudratihi n'a ka se wa bi taqdirihi a n'a ka latigɛ a b'a fɛ ko ka latigɛ cogoya min na a bɛ kɛ ka dɔn idan munasabatu yani an ta'tiya kalimatu subhana fi matla surati tushiru ila mu'jiza subhana ni a nana kun min kama n'an karamɔgɔ b'o la kalan ye o le ye a ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ sabbi ayyuhal qari
elemi be kalange imena qur'an kala ala saniya ala barakala ayyuhal mu'min ala saniya ala barakala ayyuhal muslim ala saniya ala barakala miriam bila ala saniya ala baraka ala bunya ka bo miriam wila yalo ala be se ko bela jeni amra mo be se ka mi foye ka beni ayani mo لماذا جاءت كلمة ليلى أقول ليلى شو ليلى نقرأ أقول تغمن كلا شو دوني أبو ليلى دون جزر نقرأ أنا رمضان من فاينة كبيرة إذن لم تستغرق هذه المعجزة ليلى كلها كما كن من كلام مشهور ربتا بل جزء يسير من الليل واتي كمورني أقول تاني بارا نبكيلا ونكمل أنا رمضي في كمين فاينة كبيرين أنا الليلة يؤكد وقت ليشو فولا كتما بامبان كتما بلياوي أرمكان نجواي موغا كلانجة لا ينتو مبلجين إذن أمنا ميفو ساني كما بلاتوكو ودي أنا ما دامني وكي القمر يعد أقرب شيء للأرض على كدام في مبسام نوكا سوران ودي كالو ودي كسوران يكاد القمر والأرض يكونان كوكبا واحدا قالوا لنقولوا لنا تكون فكرة كسوران كسوران أنا رموا فرعينا القمر مبعد عن ثانية الدوعية يعني كلو أنانجة جيامي بانونجة يلي يساوما يلي بتامي كيكا ساما أنا رموا كلو جاتي نوراف كو سيغون يكيلي سيغون كيلي كلو نورو بسانوما سيغون كيلي لكا كم سيزا ni ka contact bi bolo ka courant mene ni ibe bon chuwa fe ampoule nu ni ka mene akanga wati juru gene ampoule nu be mene ya fa mela ni ka contact pia donc appuyer la courant nu be mene wati juru kono là donc ni kalo fana noro ka se dugukolo ma saniya seconde kelen a nɔrɔ bɛ se ka fɔ san yɔrɔ jan na ka se seconde kelen o b'a fɔ saniya to dawuya a bɛ mix furancɛ min kɛ ka se yan o y'o ye a kɔrɔ tɔ sɔrɔ idan فإذا تعالى الضوء في القمر وصل إلينا في ثانية واحدة والشمس تبعد عن 8 دقائق تلي donc ole ka jan ana ni seconde daga minute segi ani tele noro e sanuma abe minute segi le ke ka so pasa awaro do soro izan angra mo bena fo anyene هذا القمر الذي يعد والارض ككوكب واحد نافو قالوا ani tire olu bɛ jateminɛ komi olu ye fɛn kɛ olu surunya ni ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔw b'a fɔ la يبعد عن الثانية الضوئية والمركبة التي توجهت إليه بقيت 3 أيام لياليها منطلقة إليه بأقصى سرعة ركبها إنسان صارت 40,000 ميل في ساعة سيسا أبي فيها مليون من داما ala kira tagala sanfɛ de ka na yani ni ko i b'o o furancɛ kɛ a bɛ nu fɛ k'o furancɛ cogo de fɔ an ɲɛna kilo 40,000 kɛ 40,000 40,000 a b'o kɛ fisa lɛri kelen kɔnɔ i b'a faamuya la donc kilo 40,000 lɛri kelen kɔnɔ mais furancɛ ni jɛnya ni ko i b'a kɛ i bɛ tere 3 ni su 3 de k'a la donc tere 3 ni su 3 n'o bɛ k'a la a kɛra ka furancɛ min kɛ tere 3 ni su 3 i kan k'o de kɛ
bon l'air kelen kɔnɔ a kan ka kilowatt 40 i kan k'o de kɛ l'air kelen kɔnɔ i b'a faamuya la bon i b'o de jateminɛ wa ta'ira al-hadisa jiddan avion min ni adamaden sera k'o de dilan bi na mun ka teli yɛrɛ min bɛ boli an karamɔgɔw b'a fɔ olu ya boli l'air kelen kɔnɔ kilowatt kelen bɛ kilo 100 kɔnɔ a tɛ tɛmɛ o kan o furancɛw avion min bɛ boli kosɛbɛ donc an karamɔgɔ dɔ bɛ kuma bɛ dɔw yɛrɛ kilo 600 l'air kelen kɔnɔ est-ce que a bɛ kuma nin faamuya la avion min bɛ boli olu bɛ l'air kilowatt kelen de kɛ l'air kelen kɔnɔ donc ni tele ta yelen sanu ma a bɛ seconde de kɛ donc o seconde ni le ko n'an ka a kɛ sisan n'an b'a kɛ komi adamaden ye se ka boli adamaden ye se ka boli i kan ka kilowatt 40 de kɛ l'air kelen bon n'ale de bɛ seconde de kɛ la ala kɛra bɔra furancɛ min na n'an ko k'an b'o de boli sisan an kan ka tile 3 ni su 3 de kɛ donc ele de bɛna sigi sisan donc an bɛ an y' avion ninnu bɛ kilowatt 1 min kɛ ele bɛ sigi k'o de jateminɛ an bɛ san 5 kɛ ka sɔrɔ ka se a fɔ diɲɛ na wuli k'an to sira la donc nin kɛla mun ni i ka i ka furu kabakoyara la o ka Abubakar Sidiki ɲininka o yɔrɔnin bɛɛ k'i terikɛ ko k'ale yɛlɛla sanfɛ ka na a taara bɛti nɔ ko e ko n'a sɔrɔ a k'a fɔ e b'a ye la n'a sɔrɔ a bɛ kuma min fɔlɔ ko ni ala kɛra ale k'a fɔ ko ne lala k'a sɔrɔ n'ala kɛra ma ɲɔgɔn ye o de kosɔn a fɔra ma Abubakar Sidiki o de ɲini b'an bɛɛ fɛ an nakuna siddiqina fi qawmi i b'a faamuya la exan kabako min kɛra ala kɛra ye ala ka nin bonya k'a ye ka hakilisigi min d'a ma a furumuso banna a bɛnɔgɔ cɛ banna olu fila tun y'a dɛmɛbaga ye ala ka kabako dɔ k'a ye ka hakili sigi ka nisɔndiya d'a ma ka bonya k'a ye bonya min ma deli ka kɛ mɔgɔ ye ka kɔn an ye a fana tɛna kɛ mɔgɔ ye a kɔfɛ o bonya de kɛra ala kɛra ye o de ye subahana lazi asra bi abdihi ilayhi a bɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ la n bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ ne ni aw ka hakili man d'a ma hakili ma bɛ se ka to an bɛ nin faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen idan wagati cogo kama an bɛna to sunkalo bɔ an taa n'a ye dɔɔnin donc nin ye subahana a fɔra kun min kama ka ala ka kabako yira an na kabako lo fana don mais an kana kabako an y'a lɔ a ko kɛla masa min bolo n'an y'o filɛ est ce que a bɛ kɛ kabako y'an bolo wa a tɛ kɛ kabako y'an bolo ala bɛ baara mun kɛla n'an y'o filɛ a tɛ kɛ kabako y'an bolo an bɛ ala dayɛlɛ ni aw ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ to an bɛ gwɛrɛ ala la ka se ka ala dɔn ka gwɛrɛ ala la ka ala dɔn k'a lɔ ala tɛ tulonkɛ masa ye ka sɔn a y'a danniw na ka sɔn fana a y'a kitiw la n'a ye ko min kɛ an n'u halaki ala fɛ a bɛ mun caman an fana to yen a bɛ mun ɲa ma donc a ka ko mun bɛ kɛla ni an y'a kɛ a ka kɛ ni lɔnni min ye an b'o to ale yɛrɛ kɔrɔ a ka min fɔ ile ɲɛna k'ile ye seri dɛ sɔn o ma seri a ko min ma k'ile ye sun dɛ sɔn o ma k'ile ye sun i ɲɛ b'o la o a ko ye hiji kɛ i ɲɛ b'o kow la o mais ɲɛ tɛ minnu na kɛ ni yɛrɛ bila olu la i b'a faamuya la i kana i yɛrɛ bila olu la donc ko dɔw bɛ yen an b'an da don olu la mais ko dɔw bɛ yen an man k'an da don olu la ni n'a nana fɔ i ɲɛna karisa i fa ni ba gɛlɛya b'o ni ɲɔgɔn cɛ n'o fɔra i ɲɛna sisan i bɛ mun kɛ i yɛrɛ ni kalo i bɛ se ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ kuma o ni ɲɔgɔn cɛ o y'i da ko ye i kan k'i da don min na o tɛ walima ne yɛrɛ ka e tɛ se ka don o teri mun bɛ yen i bɛ se ka se o ma ne ni n fa ni n ba bɛ nin cogo na bon vraiment a man di n bɛ fɛ aw ka da dɔ la ko nin bɛ se ka dilan donc ninnu bɛɛ ye ne ya da don ko la ye
o dɔ ye ko sa kɔ sisan mais est ce que i da dɔn kun don ka t'i fa ou bien ba o ɲininka i ni k'i facɛ ɲininka n'i bamuso ka ɲɔgɔn dɔ cogo di sɔngɔ to in na furu kɛ i y'a da dɔrɔn kun b'o la a tɛ kɔn na ko i bɛ da don o la mun i ya ko t'u ye mais i ya ko ye min ye i kan k'i da don o la o ɲɔgɔn misali bolo ma k'u k'an bɛ se k'a faamu ko dɔw bɛ yen o ye ala ye ko ye an da don o la dɔw bɛ yen a y'o bila adamadenw ka ko la an m'an da don o la k'o ko ɲɛɲini an bɛna bi da dɔn n'o kuma ye. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.